Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. Welcome to the news. Plaas TV recently attended the signing of a Memorandum of Understanding between South Africa's Agricultural Research Council and the Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources in Malawi. The object of the MOU is to enable research projects to be undertaken by the ARC in collaboration with the Lilongwe University. We spoke to Dr. Lita Maginka, President of CEO of the ARC at this event. So for us, this is an important step in formalizing the relationship and collaboration between ourselves and the Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. We have had our scientists, before today interacting anyway, and there is some, conversations that have already started, which the signing of this MOU is going to create a good space for those conversations to mature, for us to be able to prioritize what areas we're going to focus on jointly as we develop solutions for the challenges that we face. For the ARC, the importance, of course, is also the fact that while we're driving our partnership strategy, we are paying particular focus within the African continent because we think there is a lot of potential for us to grow within the continent and strengthen the relationships. We have some initiatives that have already paid very good dividends with African partners, and we hope that this signing of this MOU sets a solid ground for us to proceed in those kind of relationships. And that was Dr. Lita Maginka of the ARC. Kenya is planning to double its avocado exports exponentially over the next 5 years. This follows a growing demand for the country's produce in the international market. Ernest Motomi, Chief Executive Officer of Kenya's Avocado Society, says that Kenya is keen to expand its target markets globally after having secured its China market in June last year. En 'n goeie prestasie, die afgelope ruk het die Suid-Afrikaanse wolmark gedurende van dese week se veiling 'n aansienlike daling getoon. Heinrich Victor van OVK brei nou hieroor uit. Goeiemôre weer eens uit die OVK wolkantoor. Nou die 27ste wolveiling van die seisoen het op 5 April plaasgevind en die Cape Wools Merino aanwyser het met 3.3% vir nie gesertifiseerde wol en ook met 3.6% vir gesertifiseerde wol swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En teen 'n skoonprys van R167.05 per kilogram en ook R179.93 per kilogram onderskeidelik gesluit. En so sê Heinrich Victor van OVK en dit is dan ook vandag se nuus. Die Mededingingskommissie se Varsproduktemark-ondersoek is op 24 Maart in Pretoria van stapel gestuur. Ruan Maré brei uit hieroor in vanoggend se episode van Plaas TV. And then, since it's Friday, we will also focus on a research project within the Agricultural Research Council. This week, we are visiting the Soil, Water and Climate Campus in Arcadia. Vertel, waaroor gaan hierdie ondersoek en moet ons boere bekommerd wees of moet hulle opgewonde wees? En dan ook ons varsproduktemark-agente. Gaan julle hulle spesifiek vervolg? Wat is die plan? Goed, so op die eerste vraag oor waaroor gaan die ondersoek, hoekom doen ons dit, dit is 'n ondersoek na die hele voedselwaardeketting van varsprodukte. So van die bo-punt van die voedselketting, die vervaardigers van kunsmisse tot heel onder die verkopers in kleinhandel. As jy by die winkelsentrum kom en daar koop jy jou varsprodukte. So ons dek die hele waardeketting om te kyk waar is daar probleme.
Natuurlik die probleme is een van twee aard. Of dit is probleme met mededinging, so daar's firmas wat sukkel om mee te ding, of daar's probleme met mededinging weens sekere handelinge wat firmas doen. So dis die eerste aspek. Die tweede aspek gaan oor die openbare belang. Spesifiek dan kleiner firmas en ons fokuspunt is kleiner boere. Spesifiek dan en dan ook voorheen benadeelde boere spesifiek. So hulle probleme om toegang te kry tot die mark, om te groei in die mark, probleme wat hulle het. Die vraag oor moet boere opgewonde wees of moet hulle bang wees? Ons is absoluut van die benadering, hulle moet opgewonde wees. Hierdie is hulle kans. Hierdie is hulle kans om te sê wat die probleme is. Ons het 'n benul oor wat die probleme is, maar ons het nie al die inligting nie. Dis die rede vir die ondersoek. So dit is hulle kans om vir ons te kan sê, dit as ek as individuele boer het hierdie probleem en hierdie probleem. So dit is absoluut noodsaaklik dat hulle na ons toe kom. Daar is meganismes, daar is dokumente wat ons gaan publiseer op ons webwerf waarop hulle kan antwoord. Hulle kan 'n e-pos stuur. Die groot ding is net dat hulle na ons toe kom, dat ons van hulle kan hoor. So is 'n kans om opgewonde te wees. Ons is nie teen boere hierso nie, ons is nie gekant teen enigiemand nie. Dis om te sê, ons is bewus dat daar is probleme. Wat kan ons doen om daai probleme uit te sorteer? Om almal dan op die ouene te bevoordeel. So ons wil klein boere bevoordeel. Ons wil voorheen benadeelde boere bevoordeel. Almal wat sukkel om toegang te kry, nuwe boere wat wil uitbrei in nuwe produkte. Om sê wat is hulle probleme, kan ons daai probleme vir hulle uit die weg ruim sodat hulle toegang kan kry tot die markte. Die laaste aspek dan oor die markagente, is hulle bang vir vervolging en dit kom natuurlik die kommissie spesifiek het al voorheen 'n ondersoek gedoen. Daar is 'n hangende saak voor die mededingingstribunaal teen agente spesifiek oor 'n baie beperkte aspek en dit is oor hoe hulle kommissies bepaal. So die kommissies as hulle verkope handel, hoe hulle kommissies bepaal. Maar dis 'n baie beperkte aspek wat voor die tribunaal is. Ons gaan probeer om nie te dupliseer nie. Uiteraard kan dit deel vorm van ons ondersoek, maar ons wil veel meer weet as wat in daai ondersoek gebeur het. So die doel is definitief nie om te sê ons wil markagente vervolg, ons wil hulle nou op 'n tweede manier hierso nou te nakom nie. Dis om te sê markagente is deel van die waardeketting. Hulle is die tussenganger tussen die koper en die verkoper op 'n mark. Hulle het 'n belangrike rol om te speel. Ons wil sorg dat daai rol op 'n manier gebeur wat tot voordeel is van koper en verkoper. En waar daar dan probleme is met hulle handelinge of so, is ons daar om te sê, okay, hierdie is 'n probleem, ons moet dit verander. Soos ons in die sopas ook gesê het, daar is 'n plig op die kommissie om as ons probleme ontdek om dit reg te stel. So markagente is definitief nie die enigste of die hooffokuspunt van die ondersoek nie. Hulle is 'n deel van die ondersoek, is definitief om te sê ons 'n bietjie weier as dit kyk. Nie net na hulle pryse nie, maar ook oor die allokering, wie is hulle kliënte, hoe maklik is dit om nuwe kliënte te kry, daardie beperkte probleme ook, nie net hulle kommissies dan. Controle vir Fortuner, julle trek ongekende terrein, hoor? Hoor jou controle? Ontdek dit. Kom in Fortuner, rowe terrein op pad. Activeer 4x4. Ontvang, gereed vir aksie. Missie voltooi, papa. Die splinternuwe Toyota Fortuner. Controle, daar's 'n probleem. Gee jou verbeelding die luksheid van vryheid. Goeiedag, die pryse van bees en skaapvleis het effens opgetel in week 13 van die jaar, soos wat ons nader aan Paasnaweek gekom het. Bees A2 karkasse se prys styg week op week met 1%, terwyl die C2 karkasprys onveranderd gebly het, maar die speenkalfprys het ook met 1.7% gestyg. A2 lamkarkasse het 1.6% duurder geword, terwyl die C2 karkasprys basies onveranderd gebly het, maar die speenlamprys ook met 2% gestyg het. Die prys van varkvleis het egter week op week met 1.1% gedaal. Die afgelope week se wol en bokhaar veilings het nie so goed gedoen nie. Die wolindikatorprys vir skoon gesertifiseerde wol het 3.6% laer gesluit as die vorige veiling, terwyl die bokhaarprys 4% laer was as tydens die vorige veiling. Graanmarkte het die geelmielieprys met 2% gedaal week op week vir die naaste maand en is nou onder die R4.000 per ton.
Koringprys het egter met 0,8% gestyg, sojabone is 1,4% duurder, die sonneblomprys het met 2,2% gestyg en doseringwys se prys vir graad 1 het met 1,4% toegeneem. Die rand het dan verswak teenoor vernaamste wisselkoerse, 1% swakker teenoor die dollar en 1,3% swakker teenoor die euro. Hi, my name is Sarah Roth. I'm an agrometeorology and climate change researcher, part of the ARC's Agrometeorology and Climate Change Division, located in Arcadia on the Soil, Water and Climate campus. Overall, our division focuses on the impact of climate change as well as climate variability on agriculture, and we look at various aspects of rainfall changes to temperature changes, and how these impact things like livestock health, crop yields, as well as crop health. And on my side, my focus is largely on looking at heat as well as modeling heat and cold stress. And I look at this in terms of basically how our outdoor environment is impacting human health, and I'm focusing largely on farm workers. Another aspect of my work looks at forecasting as well as modeling climate changes, and as well as forecasting aspects of the upcoming growing season. And here at the ARC, we're really trying to build an in-house model to essentially better inform farmers on the upcoming seasons and various different types of early warning systems. We're also implementing things like drought early warning systems, as well as the heat early warning systems. And all of our research really focuses around this to try and better these systems. So if we're forecasting drought, how can we make our forecasts more accurate? So we test our models and see, what is the better configuration for these models. And all in all, our research is really focused around those sorts of aspects. So with all this research, in the long run, our goal is to essentially provide farmers with better forecasting systems so that they can better plan and they can have more success during the farming season. And in other aspects that we're working on, we're looking at climate modeling and looking at modeling the future. So that also comes into play in how we can better advise for farmers to prepare for future changes in rainfall patterns as well as temperature patterns. And all of our research essentially is rounded to provide farmers with appropriate information, so farm workers, for instance, can have information about about heat stress aspects during the day when they're working, so that farmers can know when is the appropriate time to plant. And this can, as well as whether their livestock is under stress due to their surrounding conditions. And all of this is focused on short-range timescales as well as long-range timescales, so that we can prepare farmers in the short term as well as the long term coming decades, so that farmers can always be prepared to have successful growing seasons.